الو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي داير الإخوان؟ كلشي بخير الحمد لله، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. كالعادة باش نبارطاجي معكم روتيني اليومي، نقدروا نقولوا لأن اليوم الروتين هو النظافة، وإن شاء الله النظافة ديال القاعة ديال الطيور. بما أن احنا في فترة ديال التزاوج، ولكن ضروري النظافة أسبوعيا، لأن لو مدرناش نظافة أسبوعيا كيكون مشاكل من بعد كثيرة، منها مشاكل ديال الصحة ديال الطويرات ولا الهميرة ولا كنتغلبوا، لأن ما يمكنش نقصنا سيمانة راه كتولي القضية فيها جوج سيمانات. المهم أنا بالنسبة لي منقدرش نديرها وسط السيمانة، كنكون خدام، ولكن كيكون عندي السبت ولا الحد كنقدر ندير النيطواياج. ونتمنى من الله الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وإلا كان شي تساؤل مرحبا في الكومنتيرات. Salut les amis, bon alors aujourd'hui comme d'habitude chaque samedi c'est le samedi de nettoyage, donc jour on va dire jour sacré parce que voilà c'est comme ça, pendant la semaine je ne peux pas faire le nettoyage et donc j'ai que le week-end pour le faire. Un nettoyage qui est obligatoire en période de reproduction, parce que sinon si on ne nettoie pas on cumule un peu les saletés, il faut le dire, hein. Et parce qu'un canari ça lit, et donc voilà, sinon c'est pour éviter surtout les bactéries, pour éviter les poux en cette période là. Donc il faut nettoyer, il faut vérifier, chercher, faire le nécessaire. C'est une responsabilité que nous éleveurs nous prenons, et qu'il faut la faire malgré qu'elle soit contraignante par moment. Donc voilà, je ferai par la suite avancer la vidéo rapidement, parce que je ne pourrai pas vous faire partager mes heures de nettoyage, mais voilà, s'il y a des questions, des remarques, des suggestions, pourquoi pas, n'hésitez pas sur les commentaires. Parfait, merci bien. Bueno amigos, aquí estamos el sábado, ya estamos en día de limpieza. Como sabéis, todo tenemos que limpiar, queremos o no, tenemos que limpiar, porque si no lo hacemos, los pájaros no van a hacerlo ellos mismos. Entonces quería compartir con vosotros mi día de limpieza. Bueno, será un vídeo que voy a acelerar al final, que voy a ponerlo más rápido, porque si no, no puedes mirar todo el tiempo que voy a limpiar. Aquí es mi cuarto de cría, bueno, como lo conocéis por Facebook. Bueno, lo que intento hacer es que compartir con vosotros para un poco ver cómo lo hago yo, para hacer una experiencia también de grabar. Vale, pues un abrazo todo. Si hay si hay comentario o algo, no dudéis en mandármelo, ¿eh? Un abrazo, chao chao. بالنسبه كما كتشوفوا، انا بالنسبه لي كنخدم بالجورنال. علاش؟ لان ساهل كما شفتوا دابا عندك جوج ديال الصفوفه اللي 3 متر، دغيا كنحيد الجورنال كندير جورنال اخر جديد. الا دازت الطاوات كما عندي في الخوذه الاخرى، حنا غنشوفوا كيفاش كنقي الطاوات، ولكن الطاوات كياخذوا شويه ديال الوقت. هاد الطاوات صغار لما ماشي مشكل، ولكن الا كانوا الطاوات ديال المتر غيكونوا شويه صعاب في الخدمه. اذا كندير انا الجورنال وكيكون بعيد، راه تقريبا بواحد 7 سنتيم ولا هذا على الارضيه، باش ان الطيور ما ينقبوش في داكشي اللي كيطيح لك. انت تما j'étais en train de juste de dire que effectivement j'utilise moi le journal. Yo uso los periódicos. Journal parce qu'effectivement c'est plus simple pour moi de nettoyer. D'autres diront que c'est compliqué, enfin chacun sa méthode, hein, moi ça me va.
Si j'avais les plateaux, en fait les plateaux d'un mètre, parce que ce sont des cages d'un mètre, les plateaux d'un mètre, ça va être un peu difficile de les nettoyer à chaque fois. J'ai les plateaux là pour les petites cages de 45 et on verra comment je nettoie ça. C'est plus simple, plus rapide et plus commode, quoi. Yo uso los periódicos porque me va más fácil, entonces, bueno, hay otros que van a decir que no usan periódico, que tiene no sé qué problema, no sé, eso depende de cada criador y yo no voy a entrar en este tema. Cada uno usa lo que quiera o usa el método que le va y yo me va bien. Para limpiar, primero, y segundo también que se queda un hueco aquí que un poco de 7 centímetros que va bien por los pájaros, que no van a picar en sus huesos, ¿no? Ya está. Seguimos. Toujours, il faut observer, hein. C'est une règle, hein. Quand on nettoie, on observe, on regarde, parce que voilà, si on n'observe pas, c'est un peu dommage, parce qu'on est là, on le fait quand même, donc on est en train de nettoyer. Quand on enlève le journal, on regarde un peu les fientes, si elles sont bonnes ou pas, s'il y a un problème, qu'on puisse le détecter, quoi. ضروري الملاحظه الاخوان والمراقبه، لان احنا دابا كنقيو ما كناش كنديروا داكشي عبثا وبطريقه نقولوا ديال الروبو، لان احنا دابا مهما كنقيو خصنا نشوفوا شنو كاين، الا كاين بزقه شويه ما مزياناش هكا خصنا نعرفوا شنو السبب ونحاولوا نضربوا الموقف. Digo que cuando estamos limpiando mejor que miramos, que buscamos si hay, no sé, problema en el periódico, por ejemplo, se ve un color raro que, que hay que detectar si hay problemas, que estamos haciéndolo mejor que miramos también al mismo tiempo, ¿no? Donc là, je viens de finir les 4 rangées là, des cages de 1 mètre. Donc vous voyez, ça va un peu vite. Bien sûr, voilà, ça ne se limite pas qu'à ça, hein. C'est pas juste le journal de nettoyage, hein, mais on va voir, hein, je continue. Mais je commence déjà par le journal, parce qu'après quand j'enlève les grilles, s'ils descendent en bas, voilà, s'il y a un contact avec le fond, qu'il soit le plus propre possible. Parce qu'on sait qu'après une semaine en fait de non-nettoyage, depuis samedi dernier, il y a bien des fientes, il y a bien voilà, des choses qui doivent pas aller dedans, quoi. اللي بغيت نقول انا كنبدا بالجورنال، ولكن الجورنال ما كيعنيش هو انه كلشي، راه النيطواياج باقي كيكون بيان سور نتوما غتشوفوا معايا شنو كندير من بعد. غير هو الجورنال اش كنبدلو، ملي كنبدل الجورنال من بعد نحيد الكرياجات باش نقيهم. الا الطيور مشاو فوق الكرياج ماشي فوق الجورنال، ماشي مشكل كيكون الجورنال نقي، لان الا بديت بالكرياج هو الاول الطير غادي يمشي يهبط للناس الطبيعي، غيتحيد الكرياج غادي يهبط لتحت، من تحت غيكون البزاق، غيكون الوسخ اللي هو ديال السيمانه، تما كيكونوا مشاكل. اذا احسن نبدا بالجران هو الاول. لافونتاج ديال الخفوزه بالرويض هو اننا كنحركوهم وكنديروهم في المبنيه باش كنقدروا نتحركوا في الاتجاه. Donc là c'est les cages de 45 cm, donc voilà, enfin je mets un désinfectant. Et journal. Voilà, nettoyage désinfectant. Sanitol, moi j'utilise du Sanitol là. Ça peut être n'importe quoi, Javid ou la. تقدروا ديروا لي بغيتو ديروا الاخوان جافيد ولا سانيتول ولا اي حاجه اللي تقدر تنيطوي بها.
دائما المراقبه كما قلت كنشدو القفص كنشوفوا واش الامور فيه مزيانه ولا كاين شي مشكل. كذلك كنقلبوا ديما انا كنقلب كنشوف فين كاين اللقيات de voir si effectivement il y a pas des poux, parce qu'on sait très bien que les poux vont aller se loger là où ils sont tranquilles, donc il faut aller chercher s'il y en a ou pas. Yo digo, cuando estoy limpiando miro siempre, bueno, busco, como he dicho antes, busco si hay algo anormal, también busco los piojos, ¿no? Si en bueno, la esquina, si todo eso, si hay piojos, para saber si hay piojos en mi habitación o no. بهذه الطريقه كنكون ساليت الجورنالات ديال كاع القفوزه الا الفوليرات، الا هاد ثلاثه الفوليرات ديال متر 20 والفوليرات الكبار هادو كنخليهم هما الاخرين. اذا دابا انا كنكون ساليت الجورنال كنأتاكي من بعد دابا الكرياجات. Donc là je viens de finir en fait de changer le journal, donc le journal qui va dans le fond de la cage pour toutes mes cages sauf les volières. Donc les volières, je ne les change pas là de suite, c'est en dernier que je les attaque. Ya he acabado de cambiar lo periódico para las jaulas, ¿no? De que cuando, bueno, las jaulas que están ahí, como veis, ¿no? La voladera lo hago al final, cuando acabo todo hago la voladera. Entonces voy a pasar un poco de a poco, ¿no? اذا بهذه الطريقه راني ساليت هذوك الكرياجات ديال الخوذه الصغار دونك كاملين. دونك راه كنكونوا درنا الكرياجات ودرنا الطاوات. دابا الكرياجات ديال القفوزه ديال الميترو هادو عندي منهم الدوبل، كنغسل الدوبل وكندخلهم كنحيدهم وكنركب دغيا باش ما اولا بعدا ما كنبقاش تيورينا هادو اللي حيدتهم وما كانش عندي الطاور غادي يهربوا ولا بقاو واحد المده طويله.
دابا غنبداو رانا مولفين كيبقاو في القداسات ديالهم، كنحيد الكرياجه وكنرد الكرياجه اخرى. اذا حنا غنشوفوا الطريقه ديال الكرياجه حتى هو كيغسل، كنخزلهم على برا هادوك بالشطابه حتى هما وكنردهم، وبهاد الطريقه غنكونوا سالينا الخبوزه عاد كنرجعوا ليها. Et donc là, on va aller les changer. Donc comme ceci, ça c'est l'ancienne, sale, et on remet la propre. Así estoy cambiando las rejillas que están, bueno, limpiadas. Normalmente las limpio justo cuando las saco, pero la semana pasada no he tenido tiempo y bueno, lo he hecho ahora mismo. Entonces ya estoy cambiando las rejillas, ¿no? إذا بهذه الطريقة خوزا كاع جداد، كاع نبدل لهم الجورنان ونبدل لهم الكرياج اللي تحت منهم. إذا هذا الكرياج هذا اللي هو كتشوفوا دابا موسخ، يا إما نغسلو من كنسالي اليوم، يا إما كنخليه حتى لا سيمانة البروشين السيمانة الجاية إن شاء الله. ملي كنبغي ثاني كيما درت اليوم على حساب الوقت، كنبغي ندخل جداد كنغسل الخدام بعد عاد كندخل. مرة في 15 يوم، une fois chaque 15 jours, je nettoie les étagères en verre là, parce qu'effectivement il y a de l'alpiste, il y a de la saleté, donc des restes de jute là pour les nids et tout ça, donc je nettoie pour que ça soit propre. Pareil, je nettoie, j'observe, je regarde, j'essaie de voir s'il n'y a pas de poux, s'il n'y a pas voilà, de choses qui peuvent m'alerter, et l'occasion de mettre un coup d'insecticide. دونك التنظيف والتعقيم وكاع داكشي اللي كياخذ الوقت وكياخذ هذا ضروري منه. علاش؟ لان راه ما كاينش حتى حاجه ما كتجي بالساهل، ولا هبات علينا القميله راه هذا الغلط ديالنا حنا ماشي الغلط ديال القميله.
دونك كنرشو البلايص اللي كيكون فيهم اللي تقدر تجي فيهم القميله والخلازات. J'espère là où pourrait se loger les poules, hein. Donc à savoir les coins de cage ou à l'intérieur des perchoirs. Venga, pongo insecticida, ¿no? A las esquinas de la jaula donde puede ir los piojos, también dentro de los palos, ¿no? طبعا اللي باقي معنا في الفيديو كيتفرج يقدر يقول لك هذا السيد هذا كيدير هذا النيطواياج هذا ما يمكنش نديرو كل سيمانه. ما كنديرش كل سيمانه هادشي. هذا الرشان مثلا، هادشي ديال الرشان مثلا ماشي كلشي في خطره. ما كنديرش، ما كنمسحش جميع قفوزه وراهم في خطره. كنرش مثلا اليوم درت هاد القفوزه اللي الفوق، السيمانه الجايه نقدر مثلا ندير القفوزه اللي اون فاس لهي. مثلا هنا غادي نهبطهم لان هادوك كيتعلقوا ما عندهمش الرويض باش كنفرعهم ونمسح وراهم. اي حاجه عند الرويض هنا نشوفهم الفولير مثلا هادو كنحيدهم وكنمسح وراهم. ولكن هادوك اللي معلقين مره في جوج سيمانات 3 سيمانات راه كنجبدهم وكنحاول نعاود نحيدهم نيطوايو وراهم. كيبقى الامور نقيه ولا الحيط لا القفوزه كيبقاو نقيين. وكنقيو فين يجي الوسخ وصافي. كما كيقولوا راه ماشي راه ما كيتقادرش. هادو قفوزه ديال متر وعشرين. اذا هادو كنبدل الجورنال الاول كنفس القاعده. كنبدل الجورنال الاول ومن بعد كنغسل الكلياجات باش ملي كنحيد الكلياجات نهبطو فوق الجورنال كيكون الجورنال نقي. Ça, ce sont des cages de 1,20 m, donc des volières où j'accueille les petits, là, donc les jeunes. Et donc, pareil, comme tout à l'heure, je nettoie les grilles. Enfin, je mets du journal avant et après, je nettoie les grilles. Comme ça, quand j'enlève les grilles, si les petits vont sur le journal, il est propre. Donc, il n'y a pas leur fiente, il n'y a pas les saletés. Bueno, esos son voladeras de 1,20 m donde van los pichones del año. Como antes, cuando limpio, cambio primero los periódicos y luego las rejillas las limpio, porque cuando quito las rejillas, si los pichones van sobre el periódico, está limpio, ¿no? Vale, venga. Et ça, je le fais chaque semaine, hein, donc chaque samedi normalement, sauf si c'est pas possible, ça sera les dimanches. Donc هاد التنظيف هذا راه كيكون بطريقة أسبوعية، يا إما كل سبت وإذا ما قدرتش راه كنديرو نهار الحد. الليغات كندير الليغات علاش؟ لان كنستعمل دي برودوي بحال هادشي ديال لي زانسيكتيسيد ديال مبيد حشرات ولا جديد ولا هذاك انتي بكتيريان. دونك من الاحسن ندير الليغات لان مع المده راه كيأثر على الليكين. Je mets des gants parce que en nettoyant, on utilise des produits, des insecticides, des produits antibactériens, donc il y a des produits chimiques dedans. Donc toujours se protéger les mains, parce que quand on fait ça une fois dans l'année, ça va. On peut se permettre de toucher de la javel sans mettre des gants par exemple. Mais quand on fait ça une fois par semaine, voire des fois plus quand il faut nettoyer quelque chose pendant la semaine, vaut mieux avoir des gants, parce qu'après sinon c'est des allergies, c'est quand même des produits chimiques, hein. Je parle d'insecticides par exemple, c'est très conseillé de mettre des gants.
Donc déjà elle est beaucoup plus propre qu'avant. Donc maintenant c'est les grilles. Et donc là je vais sortir pour les nettoyer. A tout de suite. Donc d'abord غادي نغسل الكرياجات ومورا نخرج باش نغسلهم ونعاود نرجع. إذا هاد القفوزة هما دابا تغسلو الكرياجات ديالهم والسرير ديالهم وزعما الكرياجات والطاوات ديالهم بحال القفوزة الآخرين. كنرش فين كاين القلازات هنا. علاش؟ لأن تما كتقدر تكون مكملة واخا ما كايناش، ولكن كنرش باش إلا بغات تجي تكون تلقى الضوء. بهذه الطريقة هاد القفوزة هما نقيين. هاد لي فوليير هما كيتحركو. إذا راه كنقدر نجبدهم طبعا باش نشطب وراهم، وكندير الضوا في الحيط هاد العمليه ديال التنظيف ديال الحائط ورا الفوليير كنديرها كل سيمانه. علاش؟ اولا كتاخذ الوقت قليل، واحد 20 ثانيه حيد القفز دير رش ودوز. الا خليتها درتها 3 سيمانات ولا شهر ولا شهرين ولا عاد نقيت، اولا بعدا كانت قميله راه كتعشش تما، وثانيا كتولي صعيب باش نطوي واحد الحيط اللي ما طويتيش ما غسلتيش واحد شهر ولا هذا. ملي كيكون كتمسحو كل سيمانه راه كدوز دوزه خفيفه راه كيتنقى. دونك هاد الاقفاص فيهم مشكل. الكرياج ما كيتحيدش. اذا كنغسل الكرياج هو الاول، عاد كنبدل الجورنال، لان الا بدلت الجورنال اللي هي حاجه طبيعيه منطقيه، الا بدلت الجورنال كما درت في الاخرين الجورنال غيولي نقي وغادي نغسل فوق منه الكرياج، غادي يهبط الماء غادي يفزك غادي يتوسخ. اذا كنغسل الكرياج هو الاول، عاد كنبدل الجورنال. بهذه الطريقه كنكونوا سالينا الغسيل ديال هذا القفص هذا. كنرشو كما درنا الاقفاص الاخرى، كنرشو قلازات الجوانب ديال القفص حتى هما كنرشوهم. اذا هذا القفص راه تم الغسل ديالو. هذا القفص حتى هو اذا حولناه كما درنا القفص الاول. كنقيو وراه في الخيط، كنعقمو وكنقيو القفص بحد ذاته. اذا بهذه الطريقه كنكونوا سالينا النيطواياج ديال القفوزه بصفه عامه. فيهم الاقفاص ديال هادو المترو، فيهم الاقفاص 45 وفيهم الاقفاص ديال الفوليير. بهذه الطريقه راه الله يجعل شي بركه. دابا كتبقى مسائل صغيره ديال ندور نعطي الباطي، ندور نشوف اللي خاصو شي حاجه نعطيها ليه. كما قلت المسائل ملخص ديال هذا الفيديو، واخا الفيديو طوال شويه كنعتذر. النيطواياج ضروري، النيطواياج ديال الاقفاص ديال الحائط ديال اللوازم اللي كنستعملو ضروري ومؤكد. كتبقى
واش كل سيمانه، واش كل 10 ايام، واش كل 15 يوم، على حساب الوقت ديال الواحد، على حساب العدد ديال الحفوظ اللي عندنا، على حساب ملي كيكون عندك هذا العدد ديال الاقفاص مثلا اللي مثلا كيتعدى بعدا 50 قفص ديال الكليه والفوليرات، الا غبرتي عليهم غير سيمانه ولا جوج كتولي في مشاكل، زعما بلا ما نعطيوها شي اسم اخر كتولي في مشاكل. المشاكل ديال الخد الوقت ديال القميله، مشاكل ديال المرض، مشاكل ديال هذا. اذا من الاحسن الواحد ديما ينيطوي على قدر المستطاع. حنا الحمد لله تساعدنا صحتنا الحمد لله، راه حنا كنديروا هذا المجهود اللي هو كيبان خارق ممكن لبعض الاخوان، ولكن اللي ما عندوش على قد الجهد ديالو كيمشي واحد على قد الجهد ديالو. اللي عنده العوين يقدر يعاون شي واحد يعاونو، ولكن حنا الحمد لله الساعه حنا كنعاونوا راسنا، ساعه اخرى ما عرفتش. وهادشي اللي كاين الاخوان، ونتمنى من عند الله التوفيق للجميع. Les amis, j'ai envie de dire c'est fini. La routine hebdomadaire elle est finie, le nettoyage est fini. Comme vous avez pu voir, désolé j'ai pas pu faire la traduction de tout. C'est que voilà, j'ai la main dans le truc voilà, pour traduire, etc. C'est pas évident. Ceci dit, voilà, vous avez vu un peu les étapes, je nettoie, comment je nettoie, etc. Il faut retenir 3 choses. La première, c'est que le nettoyage est nécessaire, peu importe la fréquence, 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il faut nettoyer pour éviter les problèmes. Deuxième point, c'est que voilà, je nettoie pas forcément tout d'un coup, ça veut dire que je fais par partie. Il y a des choses que je fais chaque semaine, et c'est des choses que vous avez vues aujourd'hui, par exemple pour les grilles, pour les fonds de cage. Par contre, derrière les murs, je fais chaque semaine là où je peux le faire, ça veut dire là où il y a des cages sur des roulettes. Je tire, je nettoie derrière, ça me prend 20 secondes et c'est fait. Par contre, là où il y a des cages qui sont accrochées ou posées par exemple comme ceux d'en haut là, chaque semaine c'est un peu dur parce que ça me prendra beaucoup plus de temps. Donc ça par contre je le fais chaque 15 jours. C'est pas grave, 15 jours c'est très bien parce que derrière quand je fais sortir ces cages là, je trouve pas forcément des trucs extraordinaires, mais c'est déjà bien 15 jours. Et la troisième des choses c'est que voilà, moi je le fais parce que effectivement pour l'instant je peux le faire à cette fréquence-là, la santé, etc. On ne peut pas tout le temps faire des choses avec l'avancée de l'âge. Moi-même, à un moment, je vais devoir peut-être baisser la fréquence ou baisser le nombre de cages. Et voilà, donc il faut retenir ça. Et j'espère que la vidéo vous a plu, même si elle est un peu longue. Mais je voulais partager avec vous vraiment ma journée. Là, il est 4 heures l'après-midi. On a commencé, il était 9h ou 9h30. Donc avec une pause bien sûr, il faut toujours faire des pauses pour ne pas tomber dans les pommes. Et voilà. Merci y a bientôt. Bueno, hola amigos, aquí estamos. Bueno, la limpieza ya se acabó. Ahora para dar la comida, la pasta de cría, pero ya como han visto, muchas cosas para hacer cada semana, pero aquí la vida es, ¿no? Así tenemos que limpiar para los pájaros, que si no limpiamos la cosa va a ser mal. Entonces, bueno, espero que gustéis la video. Ahora mismo empezamos a dar la pasta, ¿no? Bueno, ahora ya para un criador el momento más importante del día o de la semana es después de la limpieza, porque ya se ve todo limpio, se huele muy bien. Bueno, aquí estamos. Bueno, un abrazo chicos. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده الإخوان ماشي بخير الحمد لله. هو الإخوان غير واحد الدورة خفيفة باش نشوفوا هاد ليباج هذا نقي شوفوا كي داير. ايوا المهم تبارك الله عليكم وسمحوا لنا كان الفيديو شويه طويل. ندوروا الكاميرا. انتم كما راكم حضرتوا معنا هادو جوج انواع الاقفاص اللي كاينين. كاين هاد النوع هذا انتم الحمد لله، وكاين هاد النوع هذا
اللي هو ديال المترو. هذا تا هو راه تبدل الجورنان ديالو وخلاص والكرياج ديالو تغسل. هذا الربعة تا هما هادو لي هنا. وهاد الفوليرات هادو وهاد الفوليرة باقي ما حليتهاش. هادي ان شاء الله عما قريب غادي نحلها باش ندير فيها ان شاء الله الوداد اللي جايين جداد. يلا تبارك الله عليكم يا اخوان، والسلام عليكم.